ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সম্মানীয় মঞ্চ, রাজ্য এবং জেলার সভাপতি সহ নেতৃত্ব, আমার সতীর্থ প্রার্থীরা, আর এই প্রার্থী এবং প্রতীককে কাঁধে করে যারা এই প্রখর দাবদাহে বইছেন, সেই আমার কার্যকর্তা ভাই ও বন্ধুরা, আমি তাদের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার প্রণাম জানাই। এতক্ষণ আমি, যদিও আমার সঞ্চালক আমার পরিচয় করালেন সমাজসেবী বলে, তৃণমূলের খাতায় আমরা হলাম সমাজ বিরোধী। কারণ আমরা তৃণমূলের তৈরি চাকরি চুরি, নারী নির্যাতন, শিক্ষা চুরির সমাজের বিরোধী। তাই আমরা প্রত্যেকেই যদি এই চাকরি চুরির বিরোধিতা করে, এই নারী নির্যাতনের বিরোধিতা করে, ওদের ভাষায় সমাজ বিরোধী হতে হয়, সেই সমাজ বিরোধী আখ্যা আমাদের গলায় মালার মতন ঝুলবে। আমার আগে অরিজিৎ দা বলছিলেন তৃণমূলের কথা। আরে তৃণমূলের নামের আগে গতকাল চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দিয়েছে উত্তরবঙ্গ সহ বাংলার মানুষ। তৃণমূল এখন ইতিহাস। কালকে গেছে সপ্তমী, মাফ করবেন, কালকে গেছে অষ্টমী, 29 তারিখে হবে নবমী, আর চৌঠা 4 তারিখে দশমী। ঢাক ঢোল নিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসবো। এই সরকারকে এই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, লড়তে হবে আমাদের, আমাদের লড়তে হবে শেষ অবধি, দাঁতে দাঁত দিয়ে। চাকরি চোরেদের তাড়াবো কি তাড়াবো না, এই প্রশ্নের উত্তর চাই আপনাদের কাছে। তাড়াবো তো জোরে, চাকরি চোরদের তাড়াবই, শিক্ষা চোরদের তাড়াবই, যারা অভয়ার সৃষ্টি করে তাদের আমরা বাংলা ছাড়া করবই, করবই আর করবই, এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি। এই রাজ্যের মাননীয়া বলেন মাছ খাবো না, মাংস খাবো না। আরে ভাত আর টাকায় মাছের ছবিও দেখা যাবে না। 1,500 টাকার লক্ষ্মী ভান্ডারে আর যুব সাথীর টাকায় মাংসের ছবি, পাঁঠার ছবিও দেখতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে পরিবর্তন করে দিয়েছে 60 লক্ষ বাঙালি। আজকে কোথাও তারা ধোকলা খায় সকালবেলা, কোথাও তারা মহারাষ্ট্রে বাধ্য হয়ে পাও ভাজি খায়, কোথাও হায়দ্রাবাদে তারা ইডলি ধোসা খায়। আমরা তাদের ফিরিয়ে আনবো এই বাংলায়, আমরা তাদের আবার মাছে ভাতে বাঙালি করে দেখাবো। মুখ্যমন্ত্রীর এই মিথ্যাচার বন্ধ হোক, এই আবেদন আপনাদের কাছে করতে এসেছি। আপনারা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করছেন, যেভাবে আপনারা খাচ্ছেন। আমি একজন প্রার্থী হিসেবে আপনাদেরকে হাজার হাজার প্রণাম জানাই। শুধু আবেদন করি, উত্তরবঙ্গে যেভাবে মানুষ দুহাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন, একদম নিশ্চিত বিজেপিকেই আশীর্বাদ করেছেন। বাংলার পূর্বমুখী মানুষ, পশ্চিমীমুখী মানুষদের কথা বলছি না, আমি বাংলার পূর্বমুখী মানুষ যারা সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করেন, তারা কখনো 91% ভোট দেখেনি। এই ভোট বিসর্জনের ভোট, তৃণমূলের বিসর্জনের ভোট। এই বিসর্জনকে ত্বরান্বিত করতে আর 7-8টা দিন দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকবেন। কেউ 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না। জানবেন সিপিএম এর গুন্ডাদের হাওয়া বেরিয়ে গেছে, ওরা পাঞ্চার হয়ে গেছে। আমি বরানগরে বুঝতে পারছি, বাকি 7 প্রার্থী ও 6 প্রার্থীও তাদের নিজের নিজের কেন্দ্রে বুঝতে পারছে, আপনারাও বুঝতে পারছেন। তাই বলি দাঁতে দাঁত দিয়ে আর কটা দিন দুর্গকে রক্ষা করুন। বাংলা পাল্টাবে,
এখানে ছেলেদের চাকরি হবে, মেয়েদের নিরাপত্তা হবে, বাচ্চাদের বন্ধ হয়ে যাওয়ার স্কুল খুলবে, বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানার চিমনি দিয়ে আবার ধোঁয়া বেরোবে। এই আশা নিয়ে আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম। সবাই মিলে ভারত মাতা কি, বন্দে মাতারাম। এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের জেলা সম্মানীয় সভাপতি, আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় শ্রী চণ্ডীচরণ রায় মহাশয়কে আমি আহ্বান করব তার মহামূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। ভারত মাতা কি হচ্ছে না। মোদিজি নেমে গেছেন, মোদিজি হেলিপ্যাড থেকে এসে গেছেন আমাদের এখানে প্রায়। তো জোরে সবাই মিলে ভারত মাতা কি। এটা কিন্তু রিহার্সাল হচ্ছে, মোদিজি যখন আসবেন তখন এইভাবে স্লোগান দিতে হবে আরো জোরে। বলুন ভারত মাতা কি। আমরা যখন মোদিজি এখানে আসবেন তখন স্লোগান দেব মোদি মোদি বলে, মোদি 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 মোদি। আরো জোরে বলতে হবে। বন্ধু, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার পক্ষ থেকে যে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম, তার সন্ধিক্ষণে আমরা মাননীয় দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের রাজ্য সভাপতি, সকলের প্রিয় সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের এই জেলার 4 জন সাধারণ সম্পাদক, প্রবীর মুখার্জি, বেবি দলুই, অভিজিৎ দে, স্বপন রায়চৌধুরী এবং আমাদের জেলার ইনচার্জ মাননীয় সোমনাথ ব্যানার্জি। সাথে সাথে 7টা বিধানসভার প্রার্থী, খর্দা বিধানসভার প্রার্থী কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রফেসর কল্যাণ চক্রবর্তী, দমদম বিধানসভার প্রার্থী সৌরভ শিকদার মহাশয়। উপস্থিত আছেন পানিহাটি বিধানসভার প্রার্থী আমাদের অভয়ের মা রত্না দেবনাথ মহাশয়। উপস্থিত আছেন কামারহাটি বিধানসভার প্রার্থী অরূপ চৌধুরী। উপস্থিত আছেন বরানগর বিধানসভার প্রার্থী সজল ঘোষ। উপস্থিত আছেন দমদম বিধানসভার প্রার্থী অরিজিৎ বক্সি। উপস্থিত আছেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভার প্রার্থী তরুণ তেওয়ারি মহাশয়, তরুণ জ্যোতি তেওয়ারি মহাশয়। বন্ধু, পরিবর্তন হবে তো? আরো জোরে পরিবর্তন হবে তো? আমাদের একটা স্লোগান চলছে, কি স্লোগান? পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। 26-এর নির্বাচন, 26-এর নির্বাচন সত্যি তৃণমূলের বিসর্জনের ঢাক বেজে গেছে। গতকালকে আপনারা দেখেছেন কিভাবে ভোট দিয়েছে মানুষ বেরিয়ে। সেন্ট্রাল বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে উত্তরবঙ্গের মানুষ সহ যে বিধানসভাগুলোয় ভোট ছিল, সেই বিধানসভাগুলোয় মানুষ কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। সেখানকার মানুষ কিভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোট দিয়েছে। আমাদেরকে 29 তারিখে মনে রাখতে হবে, আমাদের গুরু দায়িত্ব মানুষকে ঘর থেকে বের করে তাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত। সকাল সকাল ভোট দেওয়াতে হবে, সকাল সকাল যাতে ভোট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।
বন্ধু, যে অরাজকতার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসী যে অরাজকতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেই অরাজকতার নিরসন করতে হবে। আর সেই নিরসন 29 তারিখের ভোট। আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে যত ভোট পড়েছে তাতে আমাদের 100-র উপরে সিট আসবে। আর আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গ থেকে 29 তারিখের নির্বাচনে সেই উপযুক্ত সিট এনে আমাদের বিধানসভায় আমরা যাব। আমাদের কথা বলতে হবে। এই পানিহাটির পুণ্যভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসছেন, যেখানে বহু মনীষী বহু গুণীজন এসেছিলেন এই পানিহাটির পুণ্যভূমিতে। স্বাধীনতার পরবর্তী ক্ষেত্রে এই প্রথম কোন প্রধানমন্ত্রী এই পানিহাটির বুকে আসছেন। কোন প্রধানমন্ত্রী এই পানিহাটির বুকে এসে মানুষকে সম্ভাষণ করছেন। বন্ধু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদেরকে যে বক্তব্য বলবেন, আমাদের যে আদেশ দেবেন, সেই আদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমরা সৈনিক, আমরা জানি যেভাবে তৃণমূল সরকার কসবা ল কলেজের ছাত্রীটির যে নৃশংস ভাবে অন্যায় অত্যাচার করেছে, আমাদের পানিহাটির বোন অভয়া, তার উপরে একটা সিকিউরিটি জোনে, যে সিকিউরিটি জোনে তাকে হত্যা করেছে, জঘন্যভাবে হত্যা করেছে। আর তার তথ্য প্রমাণ লোপ করেছেন এখানকার বিধায়ক, যিনি তার ছেলেকে প্রার্থী করেছেন। ভয়ে তিনি দাঁড়াতে পারেননি, জানেন যে তাকে বিচার পেতে হবে। না বিধায়ক মহাশয়, শুধু আপনি নন, আপনার ছেলেরও বিচার হবে। পানিহাটিবাসী তার বিচার করবে তো? সবাই মিলে জোর করে বলুন, আমাদের অভয়ার বিচার হবে তো? এই অভয়ার বিচার নিতে হবে। অভয়া সহ দুর্গাপুরের যে মেয়েটি ধর্ষিতা হয়েছিল, যে ছাত্রীটি ধর্ষিতা হয়েছিল, তারও বিচার নিতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দর বেঁধে দেন, দর। আর তার বিচার নিতে হবে যে আমাদের মায়েদের কোনো দর হয় না। আমাদের মা অমূল্য, মাতৃশক্তি অমূল্য, তাদের কোনো মূল্য হয় না। তাদেরকে আমরা বুকের মধ্যে আগলে রাখি। আর তারপরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এত জঘন্য প্রকারে কথা বলছেন। শুক্রবার দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ওদের মবের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার ছিল? শুক্রবার দিন তো কিছু মব হয়। তাই বন্ধু, এটা ভাবতে হবে, যেভাবে আমাদেরকে কোন ঠাসা করে দিয়েছে, যেভাবে আপনারা দেখেছেন বেলডাঙ্গায় সাংবাদিক বন্ধু, মহিলা সাংবাদিক বন্ধু, তার উপরে অত্যাচার করেছে কিছু গুণ, তার উপরে অত্যাচার করেছে বিশেষ সম্প্রদায়, যারা দুধেল গায়, দিদির দুধেল গায়। আর এই বিশেষ সম্প্রদায়কে রোখার জন্য সনাতনীদের একত্রিত হতে হবে, সনাতনীদের এগিয়ে আসতে হবে। সনাতনীদের এগিয়ে এসে ভারত মাতার সাথে আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করতে হবে, না হলে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হবে। আর এই পশ্চিম বাংলাদেশ থেকে যদি আমাদেরকে মুক্ত করতে হয়, আমাদেরকে যদি এই পশ্চিমবঙ্গে থাকতে হয়, আমার সন্তান, আপনার কন্যা সন্তানকে যদি সুরক্ষিত রাখতে হয়, তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গকে সুরক্ষিত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন করতে হবে। আর ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যদি গঠন হয়, তবেই সনাতনীরা বাঁচবে, তবেই পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে আপনার সন্তান বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাবে না, তবেই পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে লেবার খাটতে যাবে না আপনার সন্তান। বিজেপি এলে কর্মসংস্থান হবে, আর সেই কর্মসংস্থানে আপনার সন্তানেরা এখানে চাকরি পাবে। এখানে চাকরি পেয়ে দিনের শেষে টাকা এনে মায়ের হাতে তুলে দেবে। এই যে কালচার শুরু হবে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই সম্ভব, তাছাড়া সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি মহারাষ্ট্র কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করেছে, গুজরাট কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করেছে, উত্তরপ্রদেশ কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করেছে, যেটা আপনার স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। যেটা 500 বছরের বিবাদ যে সৌধ ছিল, যেখানে রাম মন্দির ছিল, সেই রাম মন্দির আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে। আমাদের যে বলার কথা ছিল, আমাদের যে ম্যানিফেস্টো ছিল, সেই ম্যানিফেস্টোগুলো আমরা পূরণ করেছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে 3000 টাকা করে মায়েদের দেওয়া হবে, যুবদের 3000 টাকা করে দেওয়া হবে,
বাসে উঠলে, সরকারি বাসে উঠলে মায়েদের ফ্রি দেওয়া হবে। এছাড়াও 45 দিনের মধ্যে 7ম বেতন কমিশন দেওয়া হবে এবং যত চাকরি জন্য আটকে ছিল জটে সেই চাকরিগুলোকে উন্মুক্ত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ চাকরি মুখর হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে শিল্প হবে, কলকারখানা হবে। তাই বন্ধু, আগামী দিন যে পশ্চিমবঙ্গ, সোনার পশ্চিমবঙ্গ আমরা স্বপ্ন দেখছি, 29 তারিখে তার প্রমাণ করার দিন। 29 তারিখে আপনারা যে পরিশ্রম করছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আপনার সংসার ছেড়ে দলের জন্য, দেশের জন্য, সেই পূরণ করার জন্য আমরা কিন্তু একত্রিত হব। আর 29 তারিখে সকাল সকাল ভোট দেব। 29 তারিখে সকাল সকাল ভোট দেব। সকলকে নিয়ে গিয়ে পহলে मतदान ফের জলপান, প্রথমে ভোট তারপরে খাবার, এই চিন্তা নিয়ে আমরা 29 তারিখে ভোট দিতে যাব। আর আমাদের 7টা প্রার্থী কেএনএসডি জেলার মধ্যে আছেন, তাদেরকে আমরা জয়লাভ করাবো, এটাই আমার প্রার্থনা। আমি এই বলে বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। সোনার প্রদীপ ছিলে বিকশিত বাংলা হবে রইল অঙ্গীকার। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। 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 কালো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা পড়ছে ধুকে ধুকে। কালো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা পড়ছে ধুকে ধুকে। শিক্ষার মান নিম্নগামী, আইন সর্বনেশে, বেকারত্বের জ্বালায় যুবক পালায় অন্য দেশে। পায়ে পায়ে খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। 26,000 চাকরি গেল, যোগ্য পায় না বিচার। কয়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার। সবাইকে অনুরোধ করবো, মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইট অন করবেন আর যাদের হাতে পতাকা আছে পতাকা তুলবেন। উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি দিয়ে মোদিজিকে আমরা আহ্বান করব। আমরা উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি দিয়ে আহ্বান করব মোদিজিকে। চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। আর্যিকরের কান্না মাগো ভুলিনি মোরা কেহ, কালীগঞ্জে বোমায় পড়লো শিশু তমন্না দেহ। হাসখালিতে ধর্ষিতারও বদনাম করলেন তিনি, কসবার ল কলেজের ধর্ষকদেরও চিনি। শাসকের ঘরের ছেলেও আর পাবে না ছাড়। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। অনুপ্রবেশ রুখতে হবে, বাংলা তবেই বাঁচবে। আধার কার্ডের জোচ্চুরিও এই ছেলেরা রুখবে। সবাইকে অনুরোধ করব, মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালাবেন যখন মোদিজি আসে। অনেক এবার মোরা ভোটের দিনে ছাপ্পা রিগিং চলবে না তো। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। আসছে এবার মোদিজি মা, ভরসা তুমি রাখো। অনাচার থাকবে না মা, নিশ্চিন্তে থাকো। গোলাবাজি চোরাচালান হবে ধুলিসাৎ। মোদিজির প্রহার যখন করবে বাজি মা, রূপসী মা বাংলা আমার কাঁদবে না তো। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। মোদিজি ধন্য মোরা, তারা ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালাবেন এবং মাতৃশক্তিতে অনুরোধ করছি
আমরা প্রধানমন্ত্রীজিকে উলুধ্বনি এবং শঙ্করধ্বনির মাধ্যমে আমরা এই কেনেডি জেলার পূর্ণভূমিতে স্বাগত জানাবো। সকলে ফ্লাশ লাইট জ্বালাবেন। আমরা আসন থেকে উঠে দাঁড়াবো। সবাই ফ্লাশ লাইট জ্বালাবেন। মোদি 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 জয় মোদি 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 জয় শ্রীরাম জয় 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 শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম भारत माता की भारत माता की जय श्री राम मोदी 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 26,000 চাকরি গেল যোগ্য পায় না বিচার কয়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড় প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী ধরে মার সব দুঃখ ঘোচাতে হবে সইব না তো তাই পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার আর্জিকরের কান্না মাগো ভুলিনি মোরা কেহ কালীগঞ্জে বোমায় পড়লো শিশু তমন্নার দেহ হাসখালিতে ধর্ষিতারও বদনাম করলেন তিনি 10-12 ল কলেজের ধর্ষকদেরও চিনি শাসকের ঘরের ছেলেও আর পাবে না ছাড় তাই পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ রুখতে হবে বাংলা তবে বাঁচবে আধার কার্ডের জোচ্চুরিও এই ছেলেরা मोदी 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 মোদি মাতৃশক্তিদের অনুরোধ করছি আপনারা শঙ্করধ্বনি এবং উলুধ্বনির মাধ্যমে আপনারা স্বাগত জানাবেন। মোদি মোদি জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম মোদি 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 मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी स्वागतम 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 नरेंद्र मोदी जी स्वागतम नरेंद्र मोदी जी स्वागतम 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 भाई स्वागतम नरेंद्र मोदी जी स्वागतम वंदे 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 मोदी 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 नरेंद्र मोदी जी के स्वागतम नरेंद्र मोदी जी के स्वागतम नरेंद्र मोदी जी स्वागतम नरेंद्र मोदी जी स्वागतम 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 नरेंद्र मोदी जी स्वागतम मोदी 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 उलुध्वनि शंकरध्वनि मोदी
मोदी मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जी के स्वागतम 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 नरेंद्र मोदी जी के स्वागतम 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 আমাদের কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলায় আমাদের লোকপ্রিয় বিশ্বপ্রিয় এবং আমাদের সকলের প্রিয় আপনজন বিশ্ববরেণ্য নেতা মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র দাস দামোদর দাস মোদীজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা তাকে বরণ করে নেবেন। আমাদের রাজ্যে জনপ্রিয় সকলের প্রিয় রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, তিনি ভারত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা ভারত বিখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রতিকৃতি বিশ্বব্যাপী লোকপ্রিয় জননেতা সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীজির হাতে তুলে দিয়ে তিনি বরণ করে নেবেন। মোদি 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 আমাদের বিশ্ব জনপ্রিয় নেতা আমাদের সকলের আপনজন সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে শাল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সম্মানীয় সভাপতি শ্রী চণ্ডীচরণ রায় মহাশয়। বিশ্ববরেণ্য নেতা বর্তমান উন্নত ভারতবর্ষের কাণ্ডারি আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীজিকে দেবী দুর্গার মূর্তি উপহার দিয়ে আমাদের জেলার 3 মহামন্ত্রী অভিজিৎ দাস, স্বপন রায়চৌধুরী ও বেবি দুলুই তারা উপহার তুলে দিচ্ছেন সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীজির হাতে। আমি আহ্বান করব আমাদের রাজ্যে জনপ্রিয় সকলের প্রিয় আমাদের রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে তার মহামূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। বিধানসভার দ্বিতীয় চরণের নির্বাচনে দমদম লোকসভা কেন্দ্রের 7 জন বিধানসভার প্রার্থীর জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যিনি বর্তমান যুব প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখাতে এসেছেন। যিনি স্বপ্ন দেখান এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেন, তিনি এসেছেন। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস নেই। দার্জিলিং এ নেই, আলিপুরদুয়ারে নেই, জলপাইগুড়িতে নেই, 2 দিনাজপুরে নেই, কুচবিহারে নেই, মালদায় নেই, ঝাড়গ্রামে নেই, পুরুলিয়ায় নেই, পূর্ব মেদিনীপুরে নেই, পশ্চিম মেদিনীপুরে নেই। মানুষ ন্যারেটিভ তৈরি করে নিয়েছে যে এই নির্বাচন শুধু বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে লড়াইয়ের নির্বাচন নয়,
জনতা বনাম মমতা, বুঝে নেবে জনতা। মানুষ দায়িত্ব নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জনের। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিজেপির সরকার, যার নেতৃত্বে হতে চলেছে সেই দামোদর দাস মোদী আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত। শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে শ্যামাপ্রসাদের সরকার এই দমদমের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের কাছে তার বার্তা নিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাদের কলকাতা এখান থেকে চলে গিয়ে ঢুকে পড়বেন পেনাল্টি বক্সে ওই দক্ষিণ 24 পরগনায়। তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূল চলে যাবে। 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। ধন্যবাদ। আমরা যার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে মার্গদর্শন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं देख रहा हूं कि बहुत मेरे बाल मित्र बहुत प्यारे प्यारे चित्र बना करके ले आए, पेंटिंग करके लाए हैं। कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं। यहां जो व्यवस्था देखते हो उनसे मैं कहूंगा वो बच्चे निराश न हो। एक छोटा बालक तो बहुत दूर से कब से चित्र ऊपर रख करके खड़ा हुआ है। ये सब कलेक्ट कर लीजिए धीरे धीरे। अच्छा, आप लोगों ने इसके पीछे एड्रेस लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी आपको आएगी, मैं जरूर आपको पत्र लिखूंगा। लेकिन जो भी करना है तुरंत कर दीजिए, वरना फिर बाद में बीच में मत लाइए। मिल जाएगा बेटा, दे दीजिए इनको। ये जो मेरे एसपीजी के मित्र आए ना उनको दे दीजिए। आप अपना नाम पता लिख करके भेज दीजिए मुझे। वहां पीछे एक बच्ची खड़ी है बहुत दूर। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, कोई जरा उस बच्ची को मदद कीजिए भाई। वो बेचारी बहुत छोटी बालिका है, उसका हाथ दुख जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, भाषण शुरू करने से पहले जो हमारे उम्मीदवार हैं मैं उनको बुलाता हूं, आगे आ जाएं। जो कैंडिडेट हैं वो आगे आ जाएं और मैं उनको मिल के आता हूं। तब तक आपका भारत माता की जय रुकना नहीं चाहिए। भारत माता की। अभी भी एक पेंटिंग वहां भटक रहा है, जरा देखो भाई। जो भी यहां आगे भेज दो भाई। वो छोटी बच्ची को परेशान मत करो भाई। बहुत प्यारी बच्ची है, कोई बढ़िया सा कपड़े पहन करके आई है। उसको बिठाओ भाई। बच्चों का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाता है।
भारत माता की, भारत माता की जय मां काली, जय मां दुर्गा। नमस्कार। केमन आছেন সবাই? साथियों, मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। चार मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों,
गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। साथियों, कल शाम को मुझे बेलूर मठ जाने का सौभाग्य मिला। वहां की पवित्र मिट्टी का प्रणाम करना ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। फिर हावड़ा में रोड शो के दौरान जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई सभी बहनों बेटियों का वंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं
तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है तो घर से बाहर ही न निकलो। ये टीएमसी बोल रही है, सरकार दीदी के बाद ये बोल रहे हैं। और कुछ सरफरे लोग मेरे इतने ही वाक्य निकाल करके कल चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, और इसलिए मैं पूरा वाक्य कह रहा हूं, ये टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते बेटियां खुले में घूमे, खुले आसमान के सपने देखे। साथियों, मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। जब मैं आया यहां पर तो रैली में आई एक बहन ने मुझे राखी भेंट की है। बंगाल की बहनों को उनका ये भाई भरोसा देता है कि बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होगी। और इतना ही नहीं, 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी बंगाल के हर बहन बेटी के सपनों को पूरा करने, उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की बहनों से बीजेपी का सीधा वायदा है। बीजेपी आपको सुरक्षा देगी, बीजेपी आपको सम्मान देगी और बीजेपी से ही आपको समृद्धि मिलने वाली है। बीजेपी सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशहाली आएगी। गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा। कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा। आपका घर का सपना भी पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। और जो घर बनेगा वो महिलाओं के नाम पर ही होगा। अब यहां आयुष्मान योजना रोकी गई है। बीजेपी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कितने लाख रुपए? कितने लाख रुपए? कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। बीजेपी सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। साथियों, बीजेपी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम
जो पैसे भेजते हैं वो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में आते हैं। कोई बिचौलिया आपके पैसे बीच में लूट नहीं सकता। बंगाल बीजेपी की बड़ी घोषणा हर तरफ चर्चा है। मातृशक्ति भरोसा कार्ड के तहत हर साल महिला को 36,000 रुपये सीधे बहनों के हाथ में जाएंगे। हर साल 36,000 रुपया। कितना कितना कितना? गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बच्चे के जन्म पर अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बेटियों की पढ़ाई अब बीच में नहीं रुकेगी। ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी। रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुलेंगे। लखपति दीदी अभियान से लाखों बहनों को जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा ताकि बहनें अपना काम शुरू कर सके। खेती से जुड़ी बहनों को हर साल 9,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। साथियों, बीजेपी सरकार बहनों की आमदनी भी बढ़ाएगी और बचत भी बढ़ाएगी। अभी बंगाल में बिजली की हालत खस्ता है। आपके घर का बिजली बिल 0 हो जाए, 0। बिजली बिल कितना? बिजली बिल कितना? बिजली बिल कितना? ये बिजली बिल 0 करने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत आपके परिवार को आपके घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 80,000 रुपये की मदद दी जाएगी। यहां दमदम जैसे शहरी क्षेत्र में तो इस योजना का आपको बहुत लाभ मिल सकता है। यानी बंगाल की बहनों बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई और सुनवाई बीजेपी बहनों बेटियों को हर चीज का भरोसा दे रही है। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो उसके लिए यहां के मिडिल क्लास का हित भी सर्वोपरि होगा। मिडिल क्लास सुबह से रात तक मेहनत करता है, बच्चों के सपनों के लिए बचत करता है, हर महीने ईमानदारी से टैक्स भरता है। मिडिल क्लास का जीवन आसान बने, इसके लिए बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। 2014 से पहले जब टीएमसी के समर्थन वाली दिल्ली में एक सरकार चलती थी, उस केंद्र की सरकार तब 2 लाख से अधिक की सालाना आय पर टैक्स लगाती थी। टीएमसी वो सरकार में भागीदार थी, 2 लाख रुपया पर टैक्स लगता था। हमने मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट दी।
आज 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स जीरो है, जीरो। साथियों, 2014 तक कांग्रेस की सरकारों के समय हर चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा करता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मिडिल क्लास की जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो बहुत कम कर दिया है या फिर जीरो कर दिया है। साथियों, आज आप जो मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हो ना, मोबाइल उपयोग करते हो ना मोबाइल, जरा जोर से बताओ ना। आप लोग करते हो मोबाइल फोन का उपयोग? आप लोग करते हो? वो कांग्रेस के जमाने में बहुत महंगा होता था। कांग्रेस सरकार के समय 1 GB डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा सिर्फ 10 रुपये से भी कम में आता है। मोबाइल डेटा सस्ता होने की वजह आज हर मध्यम वर्ग परिवार के हर महीने 4-5 हजार रुपये बच रहे हैं। आपके पक्के घर का सपना भी बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पीएम आवास स्कीम के तहत मिडिल क्लास परिवारों को ब्याज में भी राहत दी जा रही है। साथियों, पहले मिडिल क्लास परिवारों का बहुत बड़ा खर्चा बच्चों की हायर एजुकेशन पर होता था। बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए विदेश भेजना मजबूरी होती थी, लेकिन बीते 11 वर्षों में देश में मेडिकल की सीटें 2 गुना से अधिक बनाई जा चुकी है। इससे मिडिल क्लास परिवार के हजारों रुपये बच रहे हैं। साथियों, अब ये बहुत जरूरी है कि बंगाल के मिडिल क्लास को डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिले। इसलिए मेरा बंगाल के मिडिल क्लास से विशेष आग्रह है, आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए। हम दम के आप लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए पूरा दम लगा देंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार है, बंगाल का प्रवाह है। हमें गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिनकी प्रेरणा से जनसंघ का जन्म हुआ, फिर समय के साथ भाजपा की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था, देश का संविधान पूरे देश में लगना चाहिए, और उन्होंने नारा लेकर के लड़ाई लड़ी थी। वो कहते थे, देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनके आशीर्वाद से हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू किया। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री भी थे। अगर उनके विजन को आगे बढ़ाया होता तो देश आज और ऊंचाइयों पर होता। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का विजन, उनकी नीतियां आज भी बंगाल के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा दे सकती है। लेकिन हम यहां देखते हैं कैसे टीएमसी ने अपने 15 साल में
बंगाल के औद्योगिक विकास को चौपट करके रख दिया है। टीएमसी के खोखले वादों और सिंडिकेट राज ने कोलकाता सहित बंगाल के सभी शहरों को, उद्योगों को, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया है। यही टीएमसी सरकार है जिसने बंगाल में 2000 बड़े उद्योग लाने का वादा किया था, लेकिन आज दमदम जैसे पुराने औद्योगिक शहरों की स्थिति और खराब हुई है। यहां फैक्ट्रियों में ताले लग रहे। साथियों, कभी देश के दूसरे हिस्सों से लोग रोजगार के लिए कोलकाता आते थे, लेकिन आज युवाओं का पलायन यहां की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आप स्पोर्ट्स का ही सेक्टर लीजिए, कोलकाता से बड़ा स्पोर्ट्स का हब देश में कहीं नहीं था, लेकिन आज बंगाल के युवा खिलाड़ी भी अच्छे अवसरों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब आपको कुछ समय पहले भी मिला है, जब कोलकाता के ग्राउंड में शर्मनाक तस्वीरें आई। ये टीएमसी के नेता, विधायक, मंत्री सिर्फ यही खेला खेल रहे हैं। साथियों, निर्मम सरकार के राज में बंगाल की नगरपालिकाओं में कैश फॉर जॉब घोटाला भी सामने आया। इन लोगों ने रोजगार को बेचने का काम किया। जब तक ये टीएमसी वाले सत्ता में है, तब तक किसी गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये इनका कारनामा है। यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको बीजेपी सरकार लानी ही होगी। साथियों, दमदम यह सिर्फ एक स्टेशन या एक इलाका नहीं है, ये कोलकाता का प्रवेश द्वार है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। हर मानसून में यहां की गलियां तालाब बन जाती है। आज दमदम का दम पानी में निकल रहा है। साथियों, ये शहर आज भी 150 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर है, जबकि 5 दशक में आबादी 6-7 गुना बढ़ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बार बार अवैध निर्माण पर टिप्पणी की है। वीआईपी रोड और जेसोर रोड का जाम दमदम का दम घोंट रहा है। नगर पालिका का बजट हर साल करोड़ों का होता है, लेकिन वो पैसा जनता पर नहीं खर्च हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कालिंदी और जापुर के हालात बदले हैं क्या? बदले हैं क्या? साथियों, जापुर, मधुगढ़, हर जगह लोग आज पानी की समस्या से त्रस्त है। यहां बैंगजोला नहर उत्तर दमदम की जीवन रेखा है, लेकिन आज वहां अनियोजित विकास ने उसे एक चौक पॉइंट बना दिया है। ये विकास नहीं, जनता की उम्मीदों का विनाश करने का काम हुआ है। साथियों, ये टीएमसी के लोग आपको 150 साल पुराने पाइपों में उलझाए रखना चाहते हैं। कोशिश यही है कि हर बारिश में इनका जुगाड़ वाला टेंडर चलता रहे। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दमदम में एक दुखद हादसा हुआ।
एक भाई खुले नाले में गिर गए, उनकी जान चली गई, और जब निर्मम सरकार के मेयर से पूछा गया तो उन्होंने उतना ही असंवेदनशील बयान दिया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग उन हर गरीब बच्चों को ढाल बना रहे हैं जिन्हें टीएमसी सरकार ने आज तक शौचालय तक नहीं दिया। साथियों, दम दम की तरक्की के बीच में ये निर्मम सरकार के बिचौलियों की दीवार खड़ी है। इस दीवार को हमें साथ मिलकर तोड़ना होगा। हमें जुगाड़ वाला दमदम नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग वाला दमदम चाहिए, और ये काम आधुनिक सोच वाली बीजेपी ही कर सकती है। साथियों, आपकी ईज ऑफ लिविंग बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन टीएमसी ऐसी पार्टी है जो विकास का हर काम रोकती है, रोड़े अटकाती है। यहां कोलकाता मेट्रो का काम, जो सॉल्ट लेक जैसे बड़े आईटी हब को सीधी कनेक्टिविटी देने वाला है, वो टीएमसी के कारण अटका पड़ा है। टीएमसी इस मेट्रो रूट से जुड़े एक प्रोजेक्ट के एनओसी पिछले 1 साल से अटकाए हुए हैं। जब तक टीएमसी यहां रहेगी, कोलकाता में ट्रैफिक की कुव्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। साथियों, दूसरे चरण में यहां के सभी भाजपा उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाना है। यहां इन सारे उम्मीदवारों को आपके आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। बीजेपी का सीएम बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकि पीएम और सीएम मिलकर काम कर सके। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। Play by USB Drive. সযতনে সাজাবো মা